Last year you were speaking about possible 3 stages, if we can put it in words, the teaching. Yeah. El año pasado hablabas de unos posibles 3 pasos y para ponerlo en palabras sobre la enseñanza. And the last stage was stepping from witnessing to understanding that all there is all we are. And I mean, Yeah. Y el último paso era pasar del testigo, de ser el observador, a reconocer que todo lo que es todo lo que soy. if you can maybe, if you have any tip about how to, take the next step towards the last. Okay. Thank you very much. Si me pudieras dar algún tip para hacer ese salto del último fase. Okay. So the 3 stages are this. First of all, to recognize I am the knower of the known. Y los 3 pasos son así. El primero, reconocer que yo soy el que conoce lo conocido. It is not I, the body-mind, that knows the world. It is I, awareness, that knows the body-mind world. Y no es yo, el cuerpo-mente, conozco el mundo, sino yo, conciencia, conozco el cuerpo-mente y el mundo. I am the witness of the witnessed. Soy el testigo de lo atestiguado. This is the first step. We discriminate ourself from everything that we are aware of. Este es el primer paso. Nos retiramos un poco de todo lo que somos conscientes. It is not yet what is traditionally referred to as awakening or enlightenment, Y no es lo que llamamos tradicionalmente despertar o iluminación, because we have recognized I am awareness, but we have not recognized the nature of the awareness that I am. porque hemos reconocido yo soy la conciencia, pero no hemos reconocido la naturaleza de la conciencia. In other words, we could still be the witness of experience, but the witness of experience could still be located in the brain. O sea, todavía somos el testigo de la experiencia, pero el testigo de la experiencia, did So you say can be The located? witness of experience could still be located in the brain, or could still be located somewhere. Pero el testigo de la experiencia todavía podría estar localizado en la mente en este paso, en el cerebro. So the recognition I am the witness of experience is not the recognition that is traditionally referred to as enlightenment, although it is often mistaken as such. El reconocimiento de ser el testigo de la experiencia no es lo que tradicionalmente se llama la iluminación, aunque se confunde tradicionalmente como la iluminación. A veces. So the second step is to recognize I am not just that with which all experience is known, I am that within which all experience arises. Y el segundo paso es el reconocimiento de que no soy tan solo lo que observa aquello que es conocido, el que conoce lo que es conocido, sino que soy aquello donde, dentro de lo cual aparece lo que es conocido. I'm not just the distant, aloof, impartial witness of experience. I am the very medium or field within which all experience takes place. No soy simplemente un testigo distante y separado de la experiencia, sino que soy el medio en el que acontece la experiencia. And the traditional metaphor for this stage of understanding would be the sky and the clouds. Y la metáfora tradicional para este tipo de comprensión sería el cielo y las nubes. I am the sky of awareness, Soy el cielo de la conciencia and all my thoughts, feelings, sensations, our perceptions are so many clouds that appear and disappear within me. y todos los pensamientos, sentimientos y percepciones son como las nubes que aparecen en el cielo. And then, but at this second stage of understanding, we still make a distinction between the clouds and the sky. Pero en este segundo paso todavía hacemos la distinción entre el cielo y las nubes. And in the third step, we realize that I am not just that to which, or I'm not just that with which all experience is known.
Y en el tercer paso somos conscientes de que no somos solamente aquello con lo que la experiencia es conocida. I am not just that within which all experience arises. No soy solamente aquello donde aparece la experiencia. I am that out of which all experience is made, or of which all experience is the activity. Sino que soy aquello de lo que toda experiencia está hecha o de la actividad de toda experiencia. So the metaphor that I use for this third step is the self-aware screen, watching the movie that is playing upon it. Y la metáfora que utilizo para esta tercera fase es la pantalla que es autoconsciente viendo la propia película que aparece en la pantalla. Unlike the second step in which the clouds seem to be something other than the sky, Y es distinta de la segunda metáfora en la que las nubes parecen ser diferentes del cielo. in the third step the movie is not something other than the screen, it is the activity of the screen. The screen is all that is really there. Y en la tercera metáfora, la película es la actividad de la pantalla y está hecha de la So in pantalla. this third step we have completely collapsed the apparent distinction between consciousness and its objects. En el primer paso hemos colapsado la distinción aparente entre la conciencia y sus objetos. The other metaphor that I use for this is the dreamer and the dreamed character and the dreamed world. Y otra metáfora que utilizo es el soñador y el personaje soñado y el mundo soñado. So having separated ourselves out from experience, having extricated ourselves from experience and recognized I am the witness of experience or the knower of the known. Y una vez nos hemos alejado un poco de la experiencia y hemos reconocido que soy el que conoce lo conocido, How do we collapse this apparent distance? ¿cómo colapsamos esta distancia aparente? Well, there are two ways. Dos formas. One would be more investigative and the other more experimental. Una sería más de investigación y otra más experimental. Or I should say one more analytical and one more experiential. Mejor, una más analítica y la otra más experiencial. So the analytical way would be to take any experience, a thought, a sensation or a perception, Y la analítica sería tomar cualquier experiencia, un pensamiento, sensación o percepción, which is the sum total of our experience, que es el total de nuestra and experiencia, explore each very carefully. y explorar cada una de ellas con mucho cuidado. Take a thought, for instance, take your current thought. Por ejemplo, toma tu primer pensamiento, tu pensamiento actual. Is there anything to your current thought other than the experience of thinking? ¿Hay algo en tu pensamiento actual que no sea la experiencia de pensar? No. And if you touch the stuff that thinking is made of, do you find anything other than knowing? Y si tocas aquello de lo que el pensar está hecho, ¿hay algo que no sea conocer? No. Now, take the sensation of your hand on the mic. Toma la sensación de tu mano en el micrófono. In your experience, is there anything to that sensation other than sensing? En tu experiencia, ¿hay algo en esa sensación que no sea sentir? No. And if you touch the stuff that sensing is made of, do you find anything other than knowing? Y si tocas aquello de lo que está hecho el sentir, ¿hay algo que no sea conocer? No. And now take a perception such as the sight of this room. Y ahora toma una percepción como la imagen de esta sala. Is there anything to the sight of this room other than the experience of seeing? ¿Hay algo de lo que es la imagen de esta sala que no sea ver? No. And if you touch the stuff that seeing is made of, do you find anything other than knowing? Y si tocas aquello de lo que está hecho el ver, ¿hay algo que no sea conocerlo? No. There's only the knowing of it, of something. Not even, sorry, No, solamente hay el conocerlo, not even the knowing of it, as if it were one thing and the knowing of it another. Y Rupert dice, no solo no es el conocerlo, sino como si fuera distinto el que conoce del que lo conoce. Experience is always one thing.
La experiencia es siempre Are you una having cosa. one experience now or two experiences now? ¿Estás teniendo ahora una experiencia o dos experiencias? Yeah, only one. Solo una. Whatever you are experiencing, you are always only ever having one experience. Sea lo que sea que estás experimentando, siempre estás teniendo solo una experiencia. Now touch the stuff that experience is made out of. What do you find? Toca aquello de lo que está hecha esta experiencia. ¿Qué encuentras? Knowing. Knowing. Conocer. Whether you're having a vision of God, a near-death experience, a deep depression, a moment of ecstasy, the taste of tea, a toothache, you touch the stuff that experience is made of. Not philosophically, I'm not suggesting think about it. I mean, touch the stuff it is made of. All you will find there is knowing. All knowing will know there is knowing. Sea cual sea la experiencia, lo único que hay es conocer, conociendo, conocer. And given that there is nothing in experience other than knowing, Y dado que no hay nada en la experiencia que no sea conocer, that there is nothing in knowing with which knowing could be divided into separate parts. que no hay nada en el conocer que pueda dividir al conocer en diferentes partes, Because only something other than knowing could divide knowing up into parts. porque solamente algo que no sea conocer podría dividir conocer en partes. You couldn't divide this room in two by building a wall made out of space. No podrías dividir esta sala en dos construyendo una pared que estuviera hecha de espacio. The space could only be divided by something that is other than the space, such as a brick wall. El espacio solo podría estar dividido por algo que está hecho de algo diferente del espacio, como una pared de ladrillos. But if we stay close to the evidence of experience, knowing is the only substance that is ever known. Pero si nos mantenemos cerca de la evidencia de la experiencia, conocer es lo único que es conocido. And there is nothing in knowing other than knowing with which knowing could be divided into a multiplicity and diversity of discrete objects and selves. Y no hay nada que no sea conocer con lo que se pueda dividir el conocer en una diversidad y multiplicidad de objetos y seres. And that is why the non-dual teaching states that there is just a single, infinite, indivisible whole or reality. Por eso la enseñanza no dual dice que hay una realidad única, indivisible e infinita, Whose religious name is God, whose scientific name is consciousness, whose common name is I, cuyo nombre religioso es Dios, el nombre científico es conciencia y el nombre común es yo, which appears as a multiplicity and diversity of objects and selves, but never actually becomes anything other than itself. que aparece como una multiplicidad y diversidad de objetos y seres, pero que nunca se convierte en ellos. The common name for this absence of otherness Es el nombre común para la ausencia de esta otridad, digamos, del is otro. love. Es amor. That's what love is, the absence of otherness or separation. Esto es lo que es el amor, la ausencia del otro, la ausencia de la separación. That is why in the traditional Vedantic teaching, love and true knowledge are said to be two names for the same reality. Y por eso en la tradición vedántica el amor y el verdadero conocimiento se dice que son dos nombres para la misma cosa. If we approach that reality through reason, we give it the name truth. Si nos acercamos a esa realidad a través de la razón, lo nombramos verdad. If we approach that same reality through feeling, we call it love. Si nos acercamos a esta misma realidad a través del sentimiento, lo llamamos amor. And if we approach that same reality through perception, as an artist does, we call it beauty. Y si nos acercamos a esa realidad a través de la percepción, como hace un artista, lo llamamos belleza. But these are three names for the same infinite, indivisible reality, whose common name is I, myself.
Pero estos son tres nombres para la realidad común, infinita e indivisible, cuyo nombre común es yo o yo soy. So that would be one way. Esto sería un modo, un camino. The second way, which is more experimental, El segundo camino es más experimental. you have already tasted, we all here have fully tasted the inevitable consequence of the matter model, the model of separation. Este segundo modo ya lo hemos probado todos, hemos probado la consecuencia inevitable del modelo de la materialista. Everyone and everything is separate from myself. Todo y todos son separados de mí We all know what that paradigm feels like. y todos sabemos cómo se siente ese paradigma. We're all here this weekend precisely because that paradigm has failed us. Y estamos todos aquí este fin de semana precisamente porque ese paradigma nos ha fallado. In other words, has failed to deliver the peace and happiness for which we long. En otras palabras, no nos ha proporcionado la paz y felicidad que anhelamos. So experiment with the other possibility, Entonces experimenta con la otra posibilidad, even if it is not yet your felt understanding. incluso si no es una comprensión sentida todavía. Give the other possibility, give the other approach, the consciousness-only model, the possibility of revealing its truth to you in your experience. Deja que el modelo de solo conciencia, dale la oportunidad a que te revele. In other words, treat everyone and everything as if they were your very own self. En otras palabras, trata a todo el mundo y todas las cosas como si fueran tu propio ser. So before you know anything about anyone or any object, Entonces, antes de saber algo sobre cualquier persona o cualquier objeto, consider the possibility and, more importantly, feel that that person or object is yourself. considera la posibilidad y, aún más importante, siente que ese objeto o esa persona eres tú. And treat the person or the animal or the object as such. Y trata a la persona, el animal o el objeto como tal. In other words, treat the world as if it were a single, infinite, indivisible whole. En otras palabras, trata el mundo como si fuera un todo único, indivisible e With infinito, no separate objects, with no discrete, independently existing objects or selves. sin objetos o seres separados que existen de forma independiente. Treat the world like that. Trata el mundo así. And if you like the response you get from the world, Y si te gusta la respuesta que recibes del mundo, just continue to live like this. entonces continúa viviendo así. And if you don't like the response you get from the world, you can always go back to your old belief system. Y si no te gusta la respuesta, siempre puedes volver a tu antiguo sistema de creencias. So I present these two approaches as two different approaches, but really they are complementary. Y presento estas dos opciones como si fueran dos acercamientos o aproximaciones distintas, pero realmente son complementarios. The first approach is really a line of reasoning El primer acercamiento es un modo de razonamiento which takes care or responds to any objection that we might have que to tiene, the suggestion that everything is a single, infinite, indivisible whole. In other words, it supports that thesis with reason, based on experience. soporta, apoya la tesis de solo conciencia con el razonamiento y la experiencia. However, if we really want to make that our lived and felt experience, then we should also perform the second experiment. Pero si queremos que sea una experiencia vivida y sentida, entonces tenemos que seguir el segundo camino también. So the first approach takes care of any objection that the mind might have to this possibility. El primer camino tiene
ayuda a eliminar los problemas que vienen como consecuencia del... It demonstrates in a very rational, scientific manner that all that is ever known or could ever be known by anyone is knowing. It demonstrates in a very rational, scientific manner Demuestra de una manera racional y muy científica that all that is ever known or could ever be known by anyone is knowing. que todo lo que es conocido o puede jamás ser conocido por una persona es conocer, No honest scientist can argue with that. y no hay ningún científico honesto que pueda discutir esto. The suggestion that there is something other than knowing or other than consciousness is simply an inference. La sugerencia de que exista algo que no sea conocer es una But the inferencia, second approach pero el, makes this possibility our lived and felt experience. pero el segundo acercamiento, la segunda posibilidad, hace que esto sea vivido y experimentado. Now, just one more thing to say Sentido. about this second approach. Quiero decir una cosa más sobre esta segunda aproximación. I suggested perform the experiment and see what kind of a response you get from the universe. He sugerido que hagas el experimento y que compruebes la respuesta que recibes del universo. Now, what kind of a response from the universe would be a satisfactory confirmation of this possibility? ¿Y qué tipo de qué tipo de respuesta del universo sería una confirmación satisfactoria? What kind of a response could you get from the universe that convinced you that this possibility is true or in line with reality? ¿Qué tipo de respuesta del universo te convencería de que esta posibilidad Would it be a series of non-dual concepts? No, of course sería not. una serie de conceptos no duales? The confirmation, the most persuasive confirmation from the universe would come in the form of that for which we long above all else. La mejor confirmación del universo sería aquello que más anhelamos. Is there anything you can imagine that would be a more persuasive or higher confirmation than to experience that for which you long above all else? ¿Puedes imaginar algo que te convenza más que eso que anhelas por encima de todo? Obviously, the experience of that for which you long above all else would be the highest confirmation that the universe could give you, that you are treating it in a way that is in line with its reality. Obviamente la mejor confirmación sería experimentar aquello que más anhelas. Therefore, when you're looking for confirmation of this possibility, Por lo tanto, cuando estás buscando confirmación de esta posibilidad, don't look for it in non-dual ideas or concepts. no lo busques en ideas o conceptos no duales. Look for the confirmation in terms of peace, happiness, and love. Busca la confirmación en términos de paz, felicidad y amor. That would be the confirmation. Eso sería la confirmación.